dicolekin gitu. Hampir aja kena tali. Kena tali nanti jatuh. Kayak aja nih kayak gini tahu. Awas nanti jatuh. Betul. Apa? Ya lagi ngapain ya? Lagi ngopi dong. Bu lagi ngapain bu? Makan bakwan ibu mah. Ajan mau bakwan nggak? Enggak. Sana Jan, tuh lihat sana lampunya. Wih, cakep nggak? Cakep. Lampu atas aja mendingan tuh. Jan, Nah. ada pila nih. Mantep banget. Ya.